अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की हम कह सकते हैं पोजीशन आज के दिन जो एक फर्स्ट डे है वीक का, मंडे का दिन है, 1900 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वेरी गुड साइन हम कह सकते हैं। 1 लाख से तजावुज़ करती हुई मार्केट, यानी कि आज के दिन 1,03,000 से अबव क्लोजर हुआ। इट इज़ वेरी फिनोमिनल। और ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मार्केट के नंबर्स इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं लिक्रेटिव हैं कि अभी आने वाले दिनों में जो रीजन के अंदर प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, इसके बरक्स थोड़ा सा देखें तो मार्केट के पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, एसएमई सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आपकी जो हम कह सकते हैं कि पूरे मुल्क की इकोनॉमी होती है। एक तो एलएसएम होती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और एक होता है एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज बैकबोन की तरह काम करती हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल कंट्रीज देख लें, जापान देख लें या चाइना की, जब हम एक रेवोल्यूशन देखते हैं इंडस्ट्रीज़ का, उन तमाम एक रेवोल्यूशन जो एक उसमें आया इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसमें तमाम जो एक बैक साइड हम कह सकते हैं होमवर्क है, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़, एसएमईज़ का था, छोटे कारखानों का था, जिसकी वजह से, जिसकी एक्सपोर्ट से आज हम देख सकते हैं वो कहाँ से कहाँ पर। पाकिस्तान में एसएमई का क्या रोल है, हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका में अभी आज के दिन के फिगर्स अगर हम बताएं तो 9% अबव एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े हैं। पाकिस्तान से ये एक्सपोर्ट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुई है। क्यों हुई है, कैसे हुई है और इसके अंदर किन तमाम चीज़ों का रोल है, वो हम आगे भी प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन साफ एक हम कह सकते हैं बात वाज़ेह है कि एसएमईज़ की वजह से ही ये तमाम चीज़ें हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं, मज़ीद कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में कारोबार मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करते हैं। एसएमईज माशरे के कमजोर तबकात के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने, रोजगार के मौके पैदा करने और समाजी हम आहंगी की तश्कील समेत कौमी मुआशी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रवां साल सितंबर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की इस्तादाद में इजाफे की हिदायत करते हुए कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनती बरामदात में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि स्मेडा के बोर्ड को फिल फॉर फाल किया जाए, क्योंकि एसएमईज का शोबा कौमी तरक्की का इंजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए एसएमईज का फरोग और उनको मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक ढालने समेत खवातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने जैसे इकदामात मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान में एसएमईज मजमूई कौमी पैदावार का तकरीबन 40% हिस्सा फराम करते हैं, जबकि 80% तक गैर मुल्की ज़रई मुलाजमतें भी इन्हीं कारोबारों से वाबस्ता सनतें देही और शहरी दोनों इलाकों में रोजगार के मौके फराहम करती हैं। इन सनतों में टेक्सटाइल, गारमेंट्स और बेडशीट्स, खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत, दस्तकारी, कालीन और आलात जराही शामिल हैं। ये सनतें कौमी बरामदात में अहम किरदार अदा करती हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को मुनासिब माली और तकनीकी मदद फराहम करने से इस शोबे को मईशत की तरक्की में मजीद मौसर बनाया जा सकता है और मौजूदा हुकूमत इस हवाले से मुस्बत इकदामात उठाने के लिए पुरअज़्म है, जबकि SIFC छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों की हौसला अफजाई के लिए पेश है। रिपोर्ट आपने देखी। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री, सियालकोट, गुजरांवाला, आलात जराही यानी कि सर्जिकल गुड्स की बात करें, हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है और आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हम विटनेस भी करने वाले हैं कि इस सेक्टर से बात करेंगे। स्पोर्ट्स गुड्स में एक वक्त था कि हमारे पास से जो एक एक्सपोर्ट की खपत थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब नंबर्स क्यों डाउन हो गए, क्या वजूहात हैं? आज भी अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो पाकिस्तान से ही फुटबॉल जाता है, तो क्या रीजंस है कि हम और जो स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर आगे बढ़ नहीं सकते? लेदर के हवाले से अब चाइना बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से इम्पोर्टर हो गया है लेदर की, यानी कि जो जानवरों की खालें होती हैं उसके हवाले से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लेदर गुड्स का काम था वो अब ज़्यादा फ़रोग क्यों नहीं पा रहा? यानी कि टेक्सटाइल के अगर हम थोड़ा सा compete करें, अगर $23 बिलियन की ईयरली एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, तो बाकी की एक्सपोर्ट भी क्यों उसके मुकाबले में नहीं आ सकती?
डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज एक स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आज जो एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस देखी गई, साथ साथ 100 इंडेक्स के जो अपडेट्स हैं आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आज के जो नंबर्स हैं वो क्या रहे, आज की मार्केट में जो एक वैल्यूएशन है वो कितनी स्ट्रांग हुई, और साथ साथ जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि अब कितना ज़्यादा इसमें न्यू एंट्री ली जा सकती है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मार्केट ओपन हुई 1,01,357.32 के लेवल पर, हायर साइड में मार्केट गई 1,03,386.32 के लेवल पर, एंड लोअर वॉज 1,03,274.94 पे मार्केट का क्लोजर रहा। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि आज 1900 अबव का इजाफा देखा गया। पहले ये देखा जाता था जस्ट 500 600 पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। अभी की पोजीशंस मार्केट की देखें तो डे बाय डे स्ट्रांगनेस का मतलब ये है कि मार्केट का बैरियर 1 लाख नहीं बल्कि 1,50,000 जो कि हमारी प्रेडिक्शंस मौजूद हैं और एनालिटिकल व्यूज़ भी मौजूद हैं उस हवाले से। तो मार्केट के नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की मार्केट का क्लोजर भी इस बात की गमाजी कर रहा है कि आने वाले दिन मज़ीद बेहतर होंगे। ये वीक का आगाज़ है, फ्राइडे तक मार्केट का क्या नंबर्स होंगे वो यकीनन देखा जाएगा, और इसमें एक दो राहें नहीं है कि हम मार्केट के नंबर्स को स्ट्रॉन्ग होता हुआ डेली बेसिस पे देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में तकरीबन आज से अगर हम आगाज़ देखें जब से पाकिस्तान बना है और अब तक 500% अबव जो एक हम कह सकते हैं कि पर्क्स वो तमाम इन्वेस्टर्स ने रिसीव किए हैं। सो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नवीद ताहिर साहब, आप एक्सपर्ट भी हैं, डायरेक्टर हैं IGO इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ ओवर कॉल भी मौजूद होंगे गेस्ट थानवी साहब भी, उनको भी वेलकम करेंगे आप। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम में खुशामदीद करूंगी डॉक्टर मोहम्मद नवीद साहब का। नवीद साहब, क्या समझते हैं कि SMEs का रोल एक बैकबोन की तरह होता है? हम देख रहे हैं कि SMEs पाकिस्तान में कुछ फ़रोग पा रही हैं। जो न्यू हम देखते हैं कि यंगस्टर्स होते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, उनका एक मकसद होता है कि पहले तो ये होता ना कि MBA करना है, जॉब सीख करनी है। अब वो चाहते हैं कि छोटा सा कारोबार हो, बिजनेस हो, अपना हो, कुछ ना कुछ, चाहे वो IT सेक्टर में क्यों ना हो। कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया। बेशक आप जो कह रही हैं SME का रोल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी जो नेशन है उसकी डेवलपमेंट में इसके रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और हमें जो जिस तरह हमारे नेबर्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, हमें भी लगता है कि हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और स्पेशली जो SME है इसके अंदर ज़्यादातर पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है, उसमें स्किल डेवलपमेंट के हवाले से इन चीज़ों को अगर हम प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम इसमें अपना रोल बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। और इसके बगैर आपको पता है कोई भी इंडस्ट्री है जो रेवोल्यूशनलाइज होती है उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहीं से सपोर्ट होता है। आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया है, उसमें मैं समझता हूँ कि हमें भी और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर मिल के काम करने की ज़रूरत है इस पॉलिसी के हवाले से। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और गवर्नमेंट भी इस कहते हैं ना डेली बेसिस पे इनिशिएटिव्स लेना, चाहे एक्सपोर्ट के नंबर्स को देखना, या अगर छोटे छोटे वैल्यू एडिशन करते हुए अगर SMEs आगे बढ़ रहे हैं तो उनके फ़रोग की बात करना। मैं एहसन साहब से पूछना चाहूँगी। एहसन साहब, आप देख रहे हैं जो SMEs का फ़रोग है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस हम कह सकते हैं कि दर्जे पे जाके हम इसको रेट कर सकते हैं, यानी कि अब आने वाले दिनों में ये किस मयार पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि LSM की ग्रोथ हमने लास्ट ईयर विटनेस की, SMEs अभी थोड़ा सा स्टेगनेंट दिखाई दे रहे हैं। अभी ये कोई हम कह सकते हैं ना शाउट आउट नहीं हुआ है, थोड़ा सा एक डाउनवर्ड है, थोड़ा सा एक वही है जो चलता आ रहा है सिलसिला। हाँ, यंगस्टर्स का इसमें थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं रुझान है, लेकिन जो एक बिजनेसेस की बात है या न्यू बिजनेसेस की बात है वो नहीं है, कन्वेंशनल बिजनेस है। इसमें आप ये देखें कि जो न्यू बिजनेस उनकी रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुई है पिछले कुछ अरसे में, और मैं ये समझता हूँ कि जो स्मॉल और मीडियम साइज़ बिजनेसेस होते हैं ये किसी भी इकॉनमी की बैकबोन होते हैं। और अगर आप इटली की एग्जांपल लें तो वहाँ पे जो 70% उनकी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी है वो SME सेक्टर वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा SME सेक्टर है और जो कॉटेज इंडस्ट्री है उनको हम इस तरह की गाइडलाइंस दें, जिस तरह से अभी हम लोग बिज़नेस कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक ऐसी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की जाए जो वहाँ पे बनाई जाए और उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर हम लोगों को इनकरेज करेंगे और अपनी जो हमारी यूथ है और जो लेबर है
اس کو سکلڈ کر کے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کریں. اور جس طرح سے ابھی آپ سپورٹس کی بات کرنی تھی تو بہت ساری بورڈ گیمز اور کارڈ گیمز جو ہیں وہ پاکستان میں کاٹیج انڈسٹری میں یہاں پہ بنا کرتی تھیں, لیکن انفارچونیٹلی اب وہ چائنا سے امپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو ہمیں اپنی جو چھوٹی کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو ایک طرح سے بچانا بھی ہوگا اور کچھ ڈیوٹیز لگا کے, تاکہ ہماری جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو اور اچھے نمبرز میں ایکسپورٹ گروتھ ہو اس کی. آپ نے دیکھا کہ ہم نارتھ امریکہ کی ہی بات کر رہے ہیں, 9% گروتھ دیکھی گئی ہے ان دی ایکسپورٹ. تو ایسی کیا ریزنس ہیں, خاص کر ہم ایک ویلیو ایڈیشن کی بات کریں فوڈ سیکٹر کے اندر, کوکڈ میٹ یا فرائیڈ انینس, چھوٹی چھوٹی چیزیں, کیونکہ ہم ایس ایم ایز کی بات, چھوٹی موٹی چیزوں نے جو ہے وہ کافی حد تک اس بزنس کو کور اپ کیا ہے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں, اگر ہم صرف حلال فوڈ کی مارکیٹ دیکھیں تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایز اے پاکستانی بزنس کمیونٹی ہم لوگ صرف حلال فوڈ کی مارکیٹ کو فوکس کریں, چاہے وہ نارتھ امریکہ کی ہو یا یورپین مارکیٹ کی ہو, تو ہم اپنی بہت ساری پروڈکٹس کو ایک سرٹیفائڈ حلال پروڈکٹ کے تھرو اگر وہاں پہ ایکسپورٹ کریں گے اور وہاں پہ مارکیٹ کریں گے تو اس کے ہمیں بہت اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں, اور ہماری اکانومی بھی گرو ہوگی, ہماری ایکسپورٹس جسے کہتے ہیں انکریز ہوں گی, اور جو ہماری لیبر ہے اس کو جابس بھی ملیں گی یہاں پہ. رائٹ. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی, ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو کیا اب جب ایس آئی ایف سی کے فروغ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ایپیکس باڈی ہے جو کام کر رہی ہے ایگریکلچر سیکٹر پہ, وار فوٹنگ نوٹ پہ انہوں نے کام کیا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم وہی ایگریکلچر جس میں ویٹ, کاٹن, تھوڑا سا کہتے ہیں نا ربی اینڈ خریف کراپ کا وہی ایک مکس اینڈ میچ بنا کر اسی کو پورٹری کریں گے, یا کوئی نیا, کوئی ایسے ویجیٹیبلز یا ایسے فروٹس جو ہم آلریڈی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ تھوڑا سا کراپ جو ہے اس کی کاشت ہوگی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ٹریڈیشنل کراپس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں آلریڈی جو جس طرح بھی آپ نے بات کی ایس آئی ایف سی کی, انہوں نے کچھ بہت سارا کام شروع کر دیا. ویلیو ایڈیشنس کے حوالے سے بھی کچھ کام ہو رہا ہے, اور جو اسپیشلٹی کراپس ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی کام شروع ہو چکا ہے. اور اسپیشلی جو پاکستان کی ہارٹیکلچر کراپس ہیں وہ تو آلریڈی ورلڈ وائڈ انہوں نے بھی اپنے ایکسپورٹ نمبر انکریز کیے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں مینگو ہے, سٹرس ہے ہمارا, اس نے بہت اچھا ویلیو کیا. اس طرح پھر جو کراپس ہیں, رائس اس مرتبہ آپ کی ہسٹورک ٹچ کیا اس نے ایکسپورٹس کے اندر. تو یہ اس طرح کے فگرس جو ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ایگریکلچر کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس کو کہہ لیں کہ ایڈوانس لیول کے اوپر لے جائیں, میکنائزیشنس کی طرف آ جائیں یا ڈیجیٹل ایگریکلچر کو تھوڑا فروغ دیں, تو ہم اس نمبر کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر بڑا پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان میں ابھی تقریباً کہہ لیں کہ 60% جو زراعت ہے وہ اپنے ٹریڈیشنل وے سے ہو رہی ہے. اگر ہم اس کے اندر اپنی اچھا, ہم نے بڑی محنت کی, فلڈ بھی آ گیا, ایک بلیسنگ بھی تھی اللہ پاک کی طرف سے, اور یہاں پر ایک اچھی کراپس یعنی کہ ویٹ کے حوالے سے بات کریں, کاٹن کے حوالے سے ہمیں مل گئی, لیکن ویٹ کے اندر ہم ویلیو ایڈیشن کریں وہ زیادہ بیٹر نہیں ہے. ہم اپنے نیبرہڈ میں بھی دیکھتے ہیں کچھ کنٹریز ویٹ کے حوالے سے, اگر ویٹ ہی ہے ہمارے پاس تو ویلیو ایڈیشن اس میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بسکٹس ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں, یہ تو ایک ہم الگ چیز بتا رہے ہیں. ہاں جی, یہ بات بھی صحیح ہے, اس میں ویلیوڈیشنس کی بھی ضرورت ہے, آف کورس اس کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاؤ وی کین ڈائیورسیفائڈ فوڈ ہیبٹس. ہم نے اس کو بھی ساتھ ہیبٹس کرنا ہے کہ ہم ایک ہی کراپ پہ اسٹک نہ کریں, ہم اپنی جو فوڈ کلچر ہے اس کو بھی تھوڑا چینج کریں. اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم گندم پہ ہی سارا انحصار ہے ہمارا کہ ہم نے یہی گرو کرنی ہے, یہی کھانی ہے. آپ دیکھیں کہ ورلڈ میں تقریباً یہ کراپس کا بہت ایز اے اسٹیپل فوڈ بہت کم استعمال ہے. پاکستانی وی آر ویٹ ایٹنگ, آئی گیس وی آر ہیبچوئل ٹو اٹ. تو نہیں لگتا آپ کو کہ ویٹ کے حوالے سے ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی فقدان ہو جائے تو امپورٹ کرنا پڑ جاتی ہے, پھر قوم کی بھی تو ایک نیڈ کو فلفل کرنا ہے. یہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی فوڈس کو بھی ڈائیورسیفائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ ایشوز بھی ایز اے ڈائبیٹکس کے ہمیں کافی فیس ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ہم کاربوہائیڈریٹ انٹیکس بہت لے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ورلڈ. تو اگر ہم اس کو کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں ویلیوڈیشن بھی کی جائے تو یہ بہتر طریقے سے مینیج ہو سکتی ہے اور فارمر کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. ویٹ بھی اور شوگر بھی. چلیں ہم یہ تو ہم بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بزنس کی بات کریں گے. میں احسن صاحب آپ سے پوچھوں گی کچھ ایسے اسمارٹ پروڈکٹس جس کو ہم کم بیچیں اور زیادہ زر مبادلہ آ جائے, کچھ ایسی پروڈکٹس جو کہ خاص کر ایس ایم ایز ہی اس میں آگے آ سکتی ہیں, کیونکہ آپ اگر کہیں کہ لارج مینوفیکچرنگ اگر کریں اس کے اوپر تو بہت زیادہ ایک کیپٹل بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کیسے اس میں تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں نا ہم کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے سعودی عرب نے حال ہی میں ڈیٹ کی ایک ڈرنک اپلوڈ کی ہے, ایک انہوں نے
انسٹال کی ہے اور یقیناً یہ آنے والے دنوں میں برانڈ تو بن ہی جاتی ہے جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے. پاکستان میں جب ڈیٹ اتنا پروڈیوس ہوتا ہے, بلوچستان میں ہمارے پاس بے انتہا ڈیٹ پروڈیوس ہوتا ہے, تو کیوں ہم کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اس کے وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے کافی ایشوز تھے, اور وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا وہاں پہ فیکٹریز نہیں تھیں جو ان کو پروسیس کر سکیں, لیکن اب وہاں پہ ایک بہت اچھی فیکٹری لگی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے ہماری ڈیٹس ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں. لیکن ہماری جو 75% آف ایگریکلچر لینڈ ہے وہ صرف 4 کراپس کے لیے یوز ہوتی ہے, جس میں کاٹن, شوگر اور یہ جو مین آپ کی 4 کراپس ہیں. اور یہ میرے خیال سے وہی والی بات کہ ہم اس میں ویلیو ہمیں سن فلاور کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ ہم جو صرف ایٹیبل آئل ہے وہ تقریباً $3 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں. اس بار ہم نے چائنا کو سیسمی بہت زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے, وہ تھوڑا سا سیسمی لور نیشن ہے, ہر چیز کے اوپر سیسمی ڈال کے کھاتے ہیں. ہمارے پاس سیسمی ہے لیکن ہم کیا اس کے آئل یا اس سے کیوں بینیفٹ نہیں لے سکتے, خاص کر یہی کاٹیج انڈسٹریز کے تھرو؟ دیکھیں لوگوں کو اس کے اوپر اندازہ نہیں تھا کہ یہ سیسمی کو ہم اتنا زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب ان کو وہاں لے جایا گیا اور پتہ لگا کہ یہ سیسمی وہاں پہ اتنا زیادہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چائنا کی طرف دیکھنا چاہیے, ان کی ایٹنگ ہیبٹس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ پروڈکٹس جو وہ کھاتے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم اپنی جو فوڈ انڈسٹری ہے اس کو کافی بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکیں گے. اور ایگریکلچر میں ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے ہم انوویشن لے کے آئیں, اور جو کلائمیٹ چینج ہے جس کی وجہ سے ہماری جو پر ایکڑ جو پروڈکشن ہے وہ ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, تو اس کے اوپر ہمیں اپنے فارمرز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب وہ ایجوکیٹ ہوں گے تو ہی وہ ڈیزیزز سے پریونٹ کر سکیں گے, اچھے سیڈز استعمال کریں گے اور وہ چیزیں اگائیں گے جس سے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں ٹائملی مارکیٹ میں بک بھی جائیں گی. اور ہمیں اپنے فارمرز کو جسے کہتے ہیں نا بہت ضروری ہے ایجوکیٹ کرنا. فارمرز کے حوالے سے, کسان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, مطلب ایس ایم ای کے اندر ہم ان کو کیسے انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو بتا رہے ہیں وہ ایک پراپرلی کراپ لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا 3 منتھس یا 6 منتھ کا جو وہ ہوتا ہے ان کے پاس ایک ٹرن اوور بھی آ جاتا ہے, ایگریکلچر ٹیکس بھی ہونے والا ہے, بزنسز کے اندر ایگریکلچر کا بہت بڑا ہاتھ ہے, تو ایس ایم ای کے اندر اس کو کیسے انپٹ ڈالا جائے؟ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ جو ہمارا فارمرز ہے وہ بہت اچھا گروور بھی ہے, لیکن ہمارا بہت سارا فوڈ جو ہے نا وہ لاس بھی ہو رہا ہے ایٹ اے ٹائم آف ہارویسٹنگ پہ جا کے. اگر ہم اس کے اندر اپنی ٹیکنالوجیز کو تھوڑا سا بہتر کریں اور فارمر کو ٹرین کریں تو ٹیکنالوجی کے ذریعے, تو میرا خیال کہتا ہے کہ ہم ان کی سٹوریج اور ان کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. کوالٹی جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ پرائز پے کرتی ہے, تو اس حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو فارمر کو جو اچھے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو ٹرین کریں تاکہ وہ اپنی فوڈس کی کوالٹی کو بہتر کر سکیں, تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپورٹ ہو سکے اور اس سے ان کی انکم میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا. رائٹ, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ذوالفقار تھاور صاحب نے, آپ ایکسپرٹ ہیں, ایس ایم ایز کے حوالے سے آپ کی کافی نالج ہے, میں ان کو ویلکم کروں گی. السلام علیکم سر, ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام, تھینک یو. سر کیا کہیں گے اسمیڈا کے حوالے سے؟ پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو سپٹمبر کے اندر ہم نے دیکھا, اسمیڈا کو بھی فعال کرایا گیا, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے حوالے سے گورنمنٹ کی مثبت سوچ اور اس کے نتیجے, یا اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام پرکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سو آپ کا کیا ٹیک ہے سر؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا یہ بہت اچھا سٹیپ تھا, اور پرائم منسٹر صاحب از ویری ویری کین, اور انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ ایس ایم ای سیکٹر جو ہے یہ میجورٹی سیکٹر ہے, اور اس وقت جو ہے وہ بڑا سیکٹر شائع ہے. تو ابھی ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے, ہمیں ایس ایم ای سیکٹر کو اپ گریڈ اور اپلفٹ کرنا ہی کرنا واجب الادا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے بتایا کہ دیکھیں اب جو ہے اب تک لپ سمپتھی تو بہت ہو گئی, لیکن اب ہم نے جو کرنا ہے وہ فاسٹ ٹریک کرنا ہے. اگر ہم ابھی باتیں کرتے رہیں گے تو صرف باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب ہیز رولڈ اپ ہز سلیوز, ہی از ان ٹاپ گیئر اینڈ ہی از ویری کین. اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ بتائیں کیا 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 جائے. تو ان کو ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے ٹیکنالوجیکل گیپ ہے بٹوین دا ورلڈ اینڈ بٹوین پاکستان, وی آر فار بیہائنڈ. وہ لوگ ہم سے کئی گنا آگے ہیں. اب آپ اتنی اچھی باتیں ہو رہی تھی, میں سن رہا تھا, تو اس میں یہ ہے کہ جیسا ایگریکلچر آپ دیکھ لیں, آپ کو اپنے ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرنا ہے,
آپ کو اپنے گراس روٹ لیول سے چلنا ہے. جیسے سیڈز ہے اور ٹیکنالوجی ہے, ریسرچ ہے, وہاں سے لے کے چلنا ہے, اور فارم ایکوپمنٹس کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ ایگریکلچر بیک بون ہے. ہم کہتے ہیں ایس ایم ای بیک بون ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو, فارمرز بھی ایس ایم ای فارمرز ہے. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ ایگریکلچر, اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے ابھی جو ورلڈ میں چیزیں جو ہونے جا رہی ہیں نا, جیسا ابھی آپ نے کتنی فوڈ آئٹمس کا ڈسکس کیا نا, تو دیر از گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ شارٹیج آف فوڈ because the population has jumped up so high and سارا جو فوڈ کرائسس اور فوڈ سیکیورٹی پہ سارا زور ہو رہا ہے. تو پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس رائس ہے, ویٹ ہے, میز ہے, شوگر کین ہے, سب ہے, کراپس ہے, ویجیٹیبلز ہے, کموڈیٹیز ہے, ہربز ہے, کیا نہیں ہے, اللہ کے فضل سے سب ہے. اتنی سیزنز ہے, رین فال ہے, سب ہے. بٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے جو فارمرز ہیں دے نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ. ان کو تھوڑی سی بیسک ٹریننگ مل جائے گی نا. دیکھیں فروٹس, ابھی آپ یہ مینگوز کا دکھا رہی ہیں اپنے اس میں ڈاکیومنٹری میں, سچ لولی مینگوز اینڈ ون آف دا ورلڈز بیسٹ مینگوز. رائس بھی ہمارا باسمتی دنیا کا سب سے بیسٹ رائس ہے. تو ہمارے پاس کیا نہیں, شوگر کین آپ دیکھ لیں کتنا شوگر ہے ہمارے پاس. اور تو یہ ساری چیزوں کے لیے نا واٹ وی نیڈ از, دیکھیں میں آپ کو بیسک ریکوائرمنٹس بتا دیتا ہوں, ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں جلدی ذوالفقار صاحب میں یہاں آپ کو پاز کروں گی, میں ڈاکٹر نوید سے بالکل اسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب ایگریکلچر کی ہی ہم بات کر رہے ہیں, تو ایگریکلچر سیکٹر میں کیسے ایس ایم ایز کو ہم ڈال سکتے ہیں, یا کیسے ایسا انپٹ آ سکتا ہے, خاص کر ہم جب ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں. فوڈ سیکٹر ہے, تو اب ہم جوسز دیکھ رہے ہیں, نئے نئے برانڈز اپلوڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے. یہ اس میں تو جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ روم ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا, کیونکہ جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ان کا رول بڑھ گیا ہے. اس طرح جو زراعت ہے اس کے اندر بھی اسمال گیجٹس کا بہت زیادہ رول آ گیا. جس طرح بھی آپ دیکھیں ای کامرس جو ہے وہ فارمر کے لیے بہت سارے جو ایسے جو انٹرپرینورس ہیں اسمال لیول کے, وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میرا خیال کہتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کروایا جائے, تاکہ فارمرز جو ہیں وہ اپنی کراپس کی سیلنگ کے حوالے سے, اپنی جو انپٹس ہیں ان کے بائنگ کے حوالے سے, جہاں کوئی بینک کی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے حوالے سے ان کو سپورٹ ہو سکے. تو میرا خیال کہتا ہے کہ ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہیں یہ بہت سوٹیبلز ہیں فار ایس ایم ای فار دا فارمرز, ان کی بیٹرمنٹ کے لیے. آئی ٹی کا فروغ اس میں بھی شامل ہے. ذوالفقار صاحب اگر ہم بات کریں آئی ٹی سیکٹر کا تھوڑا انپٹ دیکھا گیا ہے ایس آئی ایف سی کے اندر, اور ساتھ ساتھ ایس آئی ایف سی کے تھرو ہی جب ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کی یا اس کے فروغ کی بات کی گئی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی ایسا رو آیا کہ آپ اب جو ایس ایم ایز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ان کی فائنانسنگ کے حوالے سے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اسٹیٹ بینک نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے ایگزم بینک کا, یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ. دیکھیں جو ایگزم بینک ہے دے آر آلسو گوئنگ ٹو گیو ایکسپورٹ کریڈٹ گارنٹی. جب ایکسپورٹ کریڈٹ گارنٹی آ جائے گی تو بینکس بہت کمفرٹیبل ہو جائیں گے ان فائنینسنگ ایس ایم ایز. تو یہ بڑا وائز اسٹیپ رہا ہے, اور انشاءاللہ ابھی کیا ہے پتہ ہے, ایگزم بینک کی لمٹ کم ہے, ان کے پاس جو فنڈز دیے گئے ہیں ان کو, تو دے ول ہیو ٹو ریلائی آن ری انشورنس. تو ری انشورنس کے آپ لیے جو ایس ایم ای کی بات کرتے ہیں تو ایس ایم ای کے اندر کتنا لون ریکوائرڈ ہوتا ہے, مطلب ہم ایس ایم ای کو کس بیریئر میں کنسیڈر کرتے ہیں, کتنے امپلائیز ہونے چاہیے ایک ایس ایم ای اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں ایس ایم ای جو ہے یہ میجورٹی سیکٹر ہے, دس ایوری بڈی نوز. اوکے اچھا, اس کے جو ڈیفینیشنز ہے, ایس الگ ہے اور میڈیم الگ ہے, اسمال اینڈ میڈیم نا. تو یہ جیسا انہوں نے نکالا ہے وہ اپنا کہ جو اسمال ہے اس کے تقریباً 20 تک ہوتے ہیں لیبرل, اور جو لارج ہے وہ جو میڈیم ہے, میڈیم از اپ ٹو 100, ایون اپ ٹو 250. وائی؟ بیکاز میڈیم کے اندر اسکولز بھی آتی ہے, ہاسپٹلز بھی آ جاتی ہے, تو ان کے اندر تو بڑا اسٹاف ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے, اور میڈیم کے لیے ایک میڈیم سیکٹر اور ہے جس کے اندر میں ٹائم اینڈ اگین گورنمنٹ کو بتاتا رہا ہوں, اور اب ان کے سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی ہے.
there is a sector called upper medium. बिल्कुल रंग लाई और स्मेडा भी फाल हुआ। अब आपके क्या प्लान्स हैं, आने वाले दिनों में क्या तैयारियां हैं, और एसएमईज की फाइनेंसिंग के लिए खासकर जो कि बड़ा मोटिवेट भी करता है हमारे जो एसएमई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या स्मॉल, आपने जो एक अलग डेफिनेशन बताई, तो 20 लोगों का अगर कारोबार होगा तो कितने लोग हैं जो अब ज़्यादा इससे मुस्तफीद होंगे स्मेडा से? स्मीडा इज जस्ट अ पॉलिसी मेकर। देखें, बात समझना मेरी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी इम्प्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करती है, स्टेट बैंक भी करती है। स्मीडा सिर्फ पॉलिसी बना के देता है और हम स्मीडा की मदद करते हैं एज यूनिसेम, वी हेल्प स्मीडा। तो नाउ द थिंग इज दैट स्टेट बैंक ने भी प्रायोरिटी दिया हुआ है एसएमई को। आप पढ़ रही होंगी, बार बार वो कह रहे हैं, बैंकों को उन्होंने प्रेशराइज किया है कि आप एसएमई को फाइनेंस करें। तो बैंक्स आर गोइंग ऑल आउट टू फाइनेंस एसएमईज, और अभी उनके रेशियोज भी बढ़ा दिए हुए कि अगर आपके पास इतना डिपॉजिट है तो इतना एसएमईज को जाना चाहिए। तो वेरी सून हम अभी देख रहे हैं और देखते आएंगे इंशाल्लाह कि एसएमई सेक्टर की जो रियल पोटेंशियलिटी है ना, तो वो एक्सप्लोर होगी और वो एक्सप्लॉइट होगी कि वो एक्सपोज होगी, तो आपको पता लगेगा कि एसएमईज कहाँ तक जा रहे हैं। चलें सर, इकोनॉमी इन फोकस के प्लेटफॉर्म से आप एसएमई सेक्टर को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासकर वो लोग जो एक्सपोर्ट के अंदर अपने एसएमई को बिल्डअप कर रहे हैं? मैं उनसे कह रहा हूं कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स में दाखिल होने के लिए अपने बेंचमार्क को सही करें। अपना बेंचमार्क आप इंटरनेशनल बेंचमार्क बनाएं। देखें, जब तक आपका इंटरनेशनल बेंचमार्क नहीं होगा, टिल द टाइम यू डोंट कम टू अ लेवल दैट यू कैन एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स, तो थोड़ा सा, और गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एसएमई गैलरी बनाए, दुनिया को बताएं कि हम क्या बना रहे हैं। हम यहाँ बातें करते हैं, लेकिन द वर्ल्ड हैज टू नो व्हाट यू आर मेकिंग, तो उसके लिए एक एसएमई गैलरी इज रिक्वायर्ड। नताइज दिख भी रहे हैं जुल्फिकार साहब, तो बताया जाए। बिल्कुल जुल्फिकार साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। मैं एहसन जफर साहब से पूछना चाहती हूँ। एहसन साहब, हम थोड़ा सा मार्केट जॉनरा कर सकते हैं, हम एग्जीबिशन कर सकते हैं फूड सेक्टर के ऊपर। फाइनली पिछले 2 साल से, इस ईयर और लास्ट ईयर जो एग्जीबिशन हुई, उसके नतीजे हमने देखे कि लोग अब थोड़ा सा पाकिस्तान की जो एक फूड सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हम थोड़ा सा जीसीसी कंट्रीज़ में भी देख रहे हैं, चाइना में भी देख रहे हैं। तो लगता है आपको कि थोड़ा सा मार्केटिंग जॉनरा चेंज करने की सिर्फ यही एक वजह है? बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही कह रही है। इसी तरह से हमें ये भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से अभी हम मैंगोज़ देख रहे थे कि हम मैंगोज़ को सिर्फ मैंगोज़ के सीज़न में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम उनको ड्राई करें मैंगोज़ को और उनको पूरा साल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो बनानाज हैं उनको ड्राई करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इससे उनकी वैल्यू में भी एडिशन होगी और ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ कि आपको वैल्यू ऑफ अमाउंट मिलेगी। और अगर इसी तरह से हम एरियाज़ आइडेंटिफाई करें कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर है उसमें जो कॉर्न है उसको किस तरीके से बेहतर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, ख़ास तौर पे ऑलिव्स और ख़ास तौर पे जो जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सीड्स, इनको अगर देखा जाए तो हम इसमें काफ़ी काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली कमोडिटीज़ की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, तो कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट के अपडेट्स हमारी स्क्रीन्स पर मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,75,907 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,36,797 रुपीज़। आप देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस थोड़ी सी लोकल मार्केट में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 2,649.96। आज की मार्केट के जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं वो भी थोड़ा सा गिरावट का शिकार हैं, जबकि ऑयल WTI पर बैरल 68.6 एंड ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 72.5 आज के नंबर्स मौजूद हैं हमारी स्क्रीन पे। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस के अंदर एक जो लोकल मार्केट है, ये तो इंटरनेशनल नंबर्स हैं जो हमने ऑयल के देखे, जो लोकल मार्केट है इसमें थोड़ा सा ऑयल के प्राइसेस जो है वो अप हुए हैं फोर्टनाइटली, जो एक रिविजिट हमेशा स्केड्यूली होता है। और इस स्केड्यूल से हमें पता चलता है जो इस मंथ की इन्फ्लेशन है
यानी कि 4.6 इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं जनाब नवंबर मंथ में, जो कि बहुत खुशाइन बात है। और ये हमारे मैं गेस्ट से भी पूछूंगी, यकीनन पैनलिस्ट से, कि इतने कम नंबर्स के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से नंबर्स बन जाते हैं, वो कितना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है। तो मैं डॉक्टर साहब से ही पूछते चलूँ, फिर मैं जुल्फ़िकार साहब से ही पूछूंगी। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको 4.6% पे इन्फ्लेशन है, ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेशन को डाउनवर्ड या अपवर्ड करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट थोड़ा सा हम देख रहे हैं लोकल मार्केट में इस बार प्राइसेस अप गए, तो क्या इन्फ्लेशन अप होगी और फिर आने वाली इंटरेस्ट रेट की साइकिल कैसे इससे इम्पैक्ट लेगी? हाँ जी, मेरा ख्याल कहता है शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसमें चेंज तो आएगा, क्योंकि प्राइसेस थोड़ी सी, क्योंकि जब ऑयल कमोडिटीज़ बढ़ती हैं तो डेफिनेटली वो आपकी ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ जो है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा। उसमें थोड़ी सी इन्फ्लेशन शायद नज़र आए, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगी, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए। इंटरनेशनली हाँ, भी एक इम्पैक्ट था ना। हाँ, मैं तो वो- एहसन साहब आपसे भी पूछूंगी, क्या लगता देखिए है आपको? इसमें ये है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ जो हमारा मार्कअप रेट है, पॉलिसी रेट, वो नीचे आएगा और उससे शायद इन्फ्लेशन स्टेगनेंट रहे या शायद थोड़ी बहुत मज़ीद नीचे आए। और अगर इसी तरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ये कैरी फॉरवर्ड करती रहीं तो मुझे लगता तो यही है कि इन्फ्लेशन मज़ीद कम होगी, लेकिन उसके लिए सबको मिल के काम करना होगा कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने जिसके ऊपर जिस तरीके से अभी काम हो रहा है, जो टीम लगी हुई है, वो इसी तरीके से उसको कैरी फॉरवर्ड करके काम करती रहे। राइट। जुल्फ़िकार साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, इन्फ्लेशन के हवाले से इस मंथ के नंबर बहुत कम आए हैं। कहाँ हम अक्टूबर में 7% पे आ गए थे, नवंबर पे हम 4.6 पे आ गए। क्या लगता है आपको इन्फ्लेशन किस कदर, अब जो इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट अनाउंस होगा 16 दिसंबर को, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और दूसरा ये कि लोकल मार्केट में ऑयल प्राइसेस अप हुए हैं, वो आपको पता है कि इंटरनेशनली थोड़ा सा एक टर्मोइल था, उसकी वजह से अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी, हम कह सकते हैं ना, वो जो उलझने हैं वो सुलझने की तरफ आ रही हैं। कितना अच्छे लग रहे हैं इकोनॉमी के नंबर्स आपको? देखिए माशाल्लाह ये तो ठीक बात है, लेकिन जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात हो रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट एग्री, बिकॉज द प्राइसेस हैव ऑलरेडी बीन इन्फ्लेटेड। जो प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, और तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो अभी तक गिर नहीं रही है, बिकॉज ऑलरेडी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years नहीं बेचा जाता जफर साहब, जुल्फ़िकार साहब, महंगा लेकर सस्ता तो नहीं बेचा जाता ना, तो ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कि आवाम को भी साथ देना पड़ेगा, फिर टैक्स का निजाम है, इट्स अ ह्यूज डिबेट। वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन प्राइसेस ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं, तो अभी हम जो इन्फ्लेशन जो कंपेयर कर रहे हैं विद द लास्ट फिगर्स, वी आर नॉट कंपेयरिंग इन्फ्लेशन एज एट लास्ट ईयर और द ईयर बिफोर। साहब, ये बहुत बड़ी डिबेट है, हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम उस प्रोग्राम के ना इधर हो सकते ना उधर हो सकते। ऑलरेडी हमने एक SBA अरेंजमेंट फुलफिल किया, फिर हम नेक्स्ट उसमें चले गए। क्या लगता है आपको, हम ऐसे ही तो नहीं कर सकते ना? गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं, अवाम की अपनी मजबूरियां गवर्नमेंट हैं। की मजबूरियां हैं, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट हैज टू अप्लाई इट्स ओन माइंड। आप IMF की सारी बात डिक्टेशन नहीं ले सकते। IMF के साथ भी आपको बैठ के IMF को भी कन्विंस करना है। जब तक आप कन्विंस नहीं करेंगी IMF को, तो हाउ विल IMF नो पॉइंट ऑफ व्यू। हम तो हाथ जोड़ के बैठते, जो IMF कहता है वो हम कर लेते। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा तो नहीं है सर। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट सिंस यू आर आस्किंग माय ओपिनियन, आई एम गिविंग माय ओपिनियन कि they have to impress upon सर, the आप IMF SME that के हवाले से flavor बताएं कुछ सर और कि है, SME पाकिस्तानी फ्लेवर और है। IMF देखता है उसको इंटरनेशनल वर्ल्ड फ्लेवर से। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, उसके हालात अलग है, इसके अंदर एक दूसरी इकोनॉमी है which is undisclosed economy, which is a blended economy। तो आपको तो बहुत सारी बातें देखनी है ना, कंसिडर करना है। एनीवे, मुझे एक सेगमेंट तो लेने दे, फिर मैं आती हूँ आपके ऊपर वापस। हमारे साथ हम करेंसी अपडेट्स देखते चले, आज की मार्केट के करेंसी अपडेट्स क्या है हमारे साथ ओवरऑल स्क्रीन पर मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक करेंसी अपडेट्स, हियर इट इज़ जी। यूरो बाइंग रही 292.57 रुपीज़, जबकि सेलिंग रही 293.1। UK पाउंड बाइंग रही 352.78, सेलिंग वॉज 353.41। डॉलर बाइंग रही 277.95, सेलिंग वॉज 278.45। एंड लास्टली चाइनीज़ युआन बाइंग रही 38.21, सेलिंग वॉज 38.28। ये थे करेंसी अपडेट्स, जबकि GCC करेंसी अपडेट्स भी हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। सऊदी रियाल बाइंग रही 73.99 रुपीज़, जबकि सेलिंग रही 74.12।
UAE dirham buying at 75.68 rupees, selling was 75.81 rupees. Omani Riyal buying rahi 721.47, जबकि selling was 722.1. And lastly, Kuwaiti Dinar buying rahi 906.12, selling was 907.74. ये था करेंसी अपडेट्स हमारे साथ स्क्रीन पर. आपने ये देखा कि आज के दिन के जो डॉलर प्राइस हैं वो थोड़े से गिरावट का शिकार हैं. रुपये की अप्रिसिएशन इस बात की हमें कहते हैं ना उम्मीद दिला रही है कि आने वाले दिन एक्सपोर्टर्स के लिए और इंपोर्टर्स के लिए बेहतर होंगे. मैं डॉक्टर नवीद से पूछते चलूँ. डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के हवाले से जुल्फ़िकार साहब का भी एक अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम IMF के प्रोग्राम में होते हुए, ख़ासकर आपको याद होगा PDM की गवर्नमेंट थी, IMF से एक डिस्कशन की, SB अरेंजमेंट हुआ, फिर इंटरिम सेटअप आया, फिर इसके बाद दोबारा इलेक्शंस हुए और एक पावरफुल गवर्नमेंट आई. इन तमाम इस टाइम में हमने एक 9 महीने का प्रोग्राम SB अरेंजमेंट कंप्लीट किया. अब IMF के हम बड़े प्रोग्राम में, हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में, EFF में, तो क्या लगता है आपको जब हमने वो फुलफिल किया है, इसमें हम क्यों थोड़ा सा हट सकते हैं या डिक्टेट, जैसा कि उन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता? मुझे तो इसमें शायद बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो अपनी कोशिश पूरी करेगी ताकि वो जो उनके साथ बाइंडिंग है उसको फुलफ़िल करें, और हमें इस पे मेरा ख्याल करना भी चाहिए. सारी बातें हुई आर बाउंड, और इसके ऊपर अगर कोई थोड़ी बहुत किसी जगह पे नेगोशिएशन हो सकती है तो गवर्नमेंट को लाजमी करनी चाहिए, और गवर्नमेंट कर भी रही है. वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है. अगर आप देखें तो लास्ट ये जो कपल ऑफ मंथ से कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं, जो हमारी इकॉनमी है उनको एक सीधी लाइन पे लेके आना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये देखें ना 38% से आज 4% पे इन्फ्लेशन तो है ये एक साल के अंदर. कह लें कि ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है, और इसके ऊपर हमें मज़ीद अभी बहुत काम करना है, लेकिन अभी तो इब्तदा है. लेकिन ये कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कंटिन्यू रहती हैं और वो सपोर्ट करती हैं बिजनेसमैन को और SME को, तो मेरा ख्याल कहता है कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और हो सकता है कि फ्यूचर में ये हमारे लिए IMF का प्रोग्राम टोटली ख़त्म हो जाए. ये भी पॉसिबल है. एहसन साहब, एक तरफ हम कहते हैं ना थोड़े से मुश्किल या कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं. कोई बीमार भी होता है इंसान तो दवाई कड़वी होती है, मीठी नहीं होती. तो जब इकॉनमी के इतने बुरे नंबर्स थे, आपको याद होगा पिछले साल और उससे पहले डिफ़ॉल्ट के ख़तरात, फिर उससे निपटने के लिए लोगों ने तो सोशल मीडिया कैंपेन की, कह दिया कि श्रीलंका का ये हाल हुआ है, पता नहीं पाकिस्तान, इस टाइप की बातें हो रही थी, और उसमें मुश्किल फ़ैसले करना. फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, सियासत नहीं रियासत बचानी, अब रियासत को जो है वो आना होगा और तमाम चीज़ें जो है इसी के मुताबिक फ़ैसले होंगे, और हमने उसके नताइज देखे. तो फिर अगर हम इस बात पे अगर हम कहें कि IMF के साथ हम डिक्टेशन नहीं ले सकते, और ख़ासकर जब इसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं. देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है वो बहुत आइडियल और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है. लेकिन उसमें रहते हुए भी हम IMF के साथ अगर किसी जगह पे कोई ऐसा पॉइंट है जिसको डिस्कस करके कोई रिलीफ ले सकते हैं तो हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए. और मैं ये समझता हूँ कि IMF के साथ रहते हुए जिस तरह से हमारी इकॉनमी परफॉर्म करती है, और जब हम IMF के प्रोग्राम में नहीं होते तो हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ये IMF का प्रोग्राम तो गुजर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमारी इकॉनमी इसी तरीके से आगे चलती रहे, ताकि जिस तरह से हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं तब भी उसी तरह से परफॉर्म करें. उम्मीदें यही हैं कि हमारी इकॉनमी के नंबर्स जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ते रहें, डेली बेसिस पे अच्छे रिजल्ट सामने आते रहें, और जो पॉलिसीज़ का तसलसल है ऐसे ही बरकरार रहे. मैं डॉक्टर साहब आपसे ही पूछूंगी कि पॉलिसीज़ बनती हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी बनी और एक्सपोर्ट पॉलिसी के नताइज हमारे सामने. इस बार फाइनली $30 बिलियन से अबव जाके 33 और $34 बिलियन का टारगेट देखा जा रहा है, जो कि एक क्वार्टर के नंबर्स से हम अज्यूम कर सकते हैं. तो क्या लगता है आपको कि अब थोड़ा सा और मज़ीद पॉलिसीज़ का तसलसल रहे, थोड़ा सा लोग जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी बिज़नेस करना चाहती है, उनको भी थोड़ा सा बढ़कर सामने आना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ख्याल कहता है ये तो अभी जो हालिया नंबर्स हैं ये बड़े पॉजिटिव हैं, और अगर यही कंटिन्यू रहते हैं तो जो पब्लिक है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि लोग जो हैं वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे. अगर गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी, और ये आपकी इकानमी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस दें. और बाकी जो है हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉलिसी जो है इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है. सस्टेनेबिलिटी जो है वो इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है. जिस तरह ज़फ़र साहब ने भी कहा कि IMF के बाद भी हमने सोचना है कि हमने आगे क्या करना है.
تو اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے پرائم اپنے منسٹر ہی صاحب کا انیشیٹو ہے کہ یہ پروگرام آخری پروگرام ہونا چاہیے IMF میں اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا. احسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ IMF کے حوالے سے بھی, اور دوسرا جو ینگسٹرز ہیں ہمارے, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ SMEs کی طرف آئیں, بزنسز کی طرف آئیں, اور کہتے ہیں نا وہ جو آپ سیکنڈری لیول سے ہم اپنے نیبرہڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایگزامپلس موجود ہیں کہ آپ بزنس اسٹارٹ کریں, آپ یہ نہ ہو کہ ماسٹرز کر کے تھوڑا سے پیراسائٹس بنے رہیں, یہ بھی بتائیں ذرا. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ہمیں سوچنا یہی چاہیے کہ یہ ہمارا آخری IMF کا پروگرام ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے یہ پرفارم کریں, اگر اسی طرح سے کنٹینیو رہا تو یہی ہوگا کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگوں کو ہمیں انٹرپرینیورشپ کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے, اس میں جو یونیورسٹیز کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ یہاں پہ جو بزنس مین ہیں بڑے بڑے, ان کو یہاں پہ لا کر جس طرح سے ہم ان کے امیج کو پورٹرے کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہماری نوجوان نسل اور جو یوتھ ہے وہ کہے کہ ہم نے بزنس کی طرف جانا ہے انسٹیڈ کہ ہم جاب کی طرف جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے طریقے سے ان کو یونیورسٹیز میں کنیکٹ کیا جائے, جو لیڈنگ بزنس مینز ہیں اس ایریا کے, اس یا لوکیلٹی اکیڈمی کے, اور بزنس کا جو گیپ ہے وہ کم کیا جائے. جی, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری یوتھ جو ہے وہ بزنس کی طرف راغب ہو سکتی ہے, اور جب ہمارا پوٹینشیل ہی تب فلفل ہوگا جب ہم اپنی یوتھ کو ایک اچھے انٹرپرینیور کی طرف بنتے ہوئے دیکھیں گے, اور وہ IT سیکٹر میں خاص طور پہ ان کے لیے بہت زیادہ ایک پوٹینشیل ہے. ویل تھینک یو سو مچ, ایک گریٹ انالیسس ہم نے سنا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. احسن صاحب آپ کا بھی, اور ذوالفقار تھاور صاحب ہمارے ساتھ اوور کال موجود تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ SME سیکٹر, اسٹاک مارکیٹ کا بلش ٹرینڈ, اور خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر کی ریولیوشن بھی ہماری جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا مثبت سوچ جو سامنے آ رہی ہے, اور جس کے نمبرز بھی ہمیں دکھ رہے ہیں. تو تھنک پازیٹیو, بی پازیٹیو. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.